Good afternoon. Selamat siang, saudara-saudara. I heard this service is supposed to be the crowd. That's supposed to be the noisiest. Is that good? Saya dengar ini yang paling berisik, saudara ya, kalau servisnya, benar? Mana suaranya? Mana suaranya? I don't know. We're gonna have to test that. Ya, kita akan coba cek apakah ini yang paling berisik, saudara. Okay. First of all, I am so honored to be here. Pertama-tama, saya sangat merasa terhormat untuk ada di sini. First and foremost, Yang paling penting I pertama-tama, have to introduce you. yang saya akan perkenalkan kepada Is saudara the most beautiful woman on the planet for me. adalah seorang wanita yang tercantik di dunia ini. That's my wifey Mira right Dan back there. Can you please ini- stand up, babe? Just ini let them istri see saya, Mira. you. Okay, you see that? You see that? You see this? You see that? You see this? You see that? You see this? How many singles need prayer? I got you. Ya, saudara bisa lihat ya, yang situ, yang sana, yang sana, yang situ ya, saudara bisa lihat ya. Okay. That's thank you. They already understand Yeah, by yeah. seeing your Yeah, visuals. Absolutely. 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 It's only Jesus. Amen. Amen. And I would like to also introduce you. I'm gonna move from back there all the way up here. So we have also right back there, we have our friends and family from Houston, Texas. That's right. Jadi saudara The saya akan berangkat. Cowboys are here. Can you please welcome Pastor Brian Pastor and Pastor Brian Heather? dari Houston, Texas, boleh bangkit berdiri. Ini Yes, saudara this is teman-teman it. kita. Come on, you guys can give them a hand. Woo! It's man Mana and the suaranya woman of masa cuma God. segitu, There we saudara? go. Woo! Awesome. And then we have all the way from Malaysia. Jadi yang dari Malaysia Our church juga. planter, this is Pastor Satya and Pastor Heen. Ada Pastor Satya dan Pastor yang di belakang. So cute. Ya, So cute. Okay. Lucu sekali, saudara. And we also have our team from Chino Hills, California. We have Patrick and Abby. You saw them last time. But also Robert and Fiona. Where you at? Patrick, Abby, Robert, Fiona, ini tim okay. dari. So Patrick and Abby represent. Ya, ini Patrick dan Abby dari Okay. Chino Hills di US juga, saudara. And then we also have, do you know that Abalove in California Apakah saudara tahu Abalove ada di did California? not start as Abalove. Jadi sebenarnya bukan mulai dari Abalove. It started as Mama Love. Jadi startnya mulai dari Mama Love. And this is saudara, dari Pastor Mama. Ira who gave birth to Nah inilah Abalove seorang Church in ibu yang California. memberikan yang There we pertama-tama go. mendirikannya, saudara. Ini ada Ibu Ira. dan Absolutely. suami. Awesome. Now, I would like to introduce to you a beautiful name and a beautiful person all the way from Orange County, California. Pastor Heaven, can you please stand up? Ya, ini ada This is Pastor Heaven juga Pastor dari Orange Heaven. County di California. Annyeonghaseyo. Okay. Namanya Mas Seo. Very good. Gak perlu diterjemahin. Ya. Yeah, everybody knows. And we also have, did y'all know that there's also Team France over here? Pastor Joseph and team, right? Can you Ada guys Pastor stand up Joseph over- dan tim dari Yeah, Prancis. he's upstairs, but you are here. Ya, Represent, ada timnya. There we go, saudara. Team France. Ini dari tim Prancis, saudara. Bonjour. Okay. And we also have the team from Chino, California, a partner of Abalove Church. This is Coin Church. That's right. It sounds Yeah, like it's a yeah. lot of money, but it's really koinonia. Ya, ini saudara, ini All tim right. Can dari you guys Coin please Church. stand up? Ini This is partner. Pastor Stam. Ini And there's pas- Brendan, there's Thomas, and there's Kevin. I'm sorry, they are all married, and that one's already engaged. So sorry. Ya, saudara, jadi udah nggak ada di pasaran lagi, udah pada menikah ya. Satu lagi Market udah is tunangan. closed. Yeah. And so we are so happy every time I'm here. I'm so excited to be able to share with you. Ya, saya begitu bersemangat untuk bisa membagikan khotbah hari ini, saudara. Today, I would like to answer a question Saudara, hari ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan or attempt to answer a question. Or attempt to atau usaha untuk mencoba menjawab a pertanyaan. question that is in the heart of every follower of Jesus. Pertanyaan yang ada di dalam setiap hati pengikut Yesus. But not only the follower of Jesus. Tapi bukan hanya pengikut Yesus, I saudara. believe this is the anguish of every human soul. Tapi ini juga ada di dalam hati setiap manusia. Y'all ready for the question? Saudara siap untuk mendengar pertanyaannya? Not Mana ready suaranya, yet, not saudara? If you're ready for the question, say amen. Kalau saudara ready, katakan amin. Tell your neighbors amen. Tell your neighbors you look amazing. There we go. They're awake now. Okay, good. Yes. This is 12 o'clock. Do y'all still need coffee? Saudara, You ini good? jam 12 masih butuh Okay. kopi? Ya. The question Pertanyaannya, that we would saudara, like to ask today yang kita akan sama-sama bertanya hari ini. is how do I change? Bagaimana saya bisa berubah? I'm not talking about just like New Year's resolution. Monday, I swear I'm going to lose weight this year. Saudara, ini saya nggak berbicara tentang planning waktu tahun baru. And so Saya mau you- turunin berat badan. So you go ahead and pay membership to the gym. Dan saudara menjadi donatur di gym.
From membership to donation. Ya, jadi membership, jadi donatur, saudara. Because you have never shown up once. Ya, bahkan saudara nggak pernah datang sekalipun You ke just say gymnya. hi-bye to the gym. Ya, saudara cuma ngelihat dan say bye-bye aja ke gymnya. Right? You say, man, I'm going to lose weight. Dan saudara bilang, saya mau turunin berat I badan. swear I'm no longer going to eat satay. Saya janji saya nggak akan makan By sate. Thursday morning, Nah, tapi Kamis pagi, saudara. satay sauce all over your shirt. Saus sate udah ada di dalam, udah di How atas many in ini here kita. ever struggle Baju. with that? Berapa banyak saudara struggle dengan Only hal me. tersebut? Hanya kita, Oh, saudara. these are holy people. These are holy people. They don't need the sermon. Orang-orang kudus ini nggak butuh dengar khotbah lagi. How many of you here believe that we all need to change? Tapi berapa banyak saudara hari ini percaya Amen. kita butuh berubah? Amin, saudara. Amen? Amen. So the question is, how do we change? Jadi pertanyaannya, saudara, bagaimana kita bisa berubah? Not just wanting to change, but actually change. Jadi bukan hanya menginginkan untuk berubah, tapi benar-benar berubah. There is a word that the Bible describes, or that Jesus have modeled for us. This is going to be your key to change. Saudara, ada kata-kata di Alkitab dan juga model yang Yesus katakan kepada kita, berikan kepada kita untuk kita bisa berubah. And as a matter of fact, Jesus came to die to take back authority over heaven and earth. Jadi saudara, bahkan Yesus mati buat kita juga untuk mengambil kembali otoritas To be untuk surga able pada to kita. purchase for you Supaya saudara, setiap kita bisa dibeli dengan lunas. an authority to be able to go and make disciples. Dan supaya setiap kita diberikan otoritas untuk pergi dan menjadikan murid. And if I could just maybe redefine discipleship. Jadi saudara, kalau saya bisa redefinisikan itu pemuritan Discipleship is is reparenting. adalah sebenarnya reparenting, what's the word ya? Can we Saudara, give him a kita hand for a good effort? Come on now. Thank you. We appreciate you, bro. dikeluargakan, bukan apa ya? Reparenting. Di orang tuakan, saudara, mengalami proses Sounds menjadi so anak lagi ya. strange. Susah ya, memang kadang-kadang. To Ampun. be reparented again. Saudara, supaya kita menjadi anak di dalam proses, saudara. Hence, you are born again. Somebody say amen. Ya, jadi saudara itu seperti lahir baru. If you are born again, that means you need to be parented again. Jadi saudara, kalau kita lahir kembali, kita juga perlu, saudara, orang tua, proses kita jadi anak lagi. This is why I have a problem if it's just evangelism, Jadi ini saudara, ini isunya. Kalau kita hanya sekedar menginjil, but never disciple. tapi kita tidak memuridkan. It's like making babies and never parenting them. Saudara, itu sama seperti membuat bayi tapi nggak ada orang tua buat mereka. What happened to that baby? Apa yang terjadi sama bayi-bayi ini, saudara? How will they grow up? Bagaimana mereka bisa bertumbuh? What kind of identity will they develop? Identitas apa yang mereka akan terbangun dalam kehidupan mereka? They will have an orphan spirit. Saudara, mereka akan mempunyai spirit yatim piatu. You can have a mom and dad at home, Saudara bisa punya papa mama di rumah. but you still carry an orphan Tapi spirit. saudara, kita bisa menjadi orang-orang juga yang membawa roh yatim piatu. So Jesus gave a solution. Tapi Yesus memberikan When solusi. he says, I am the way, Dan dia katakan, aku adalah I jalan. am the truth, Aku adalah kebenaran. I am the life. Aku adalah kehidupan. And no one can come to the Dan- church. Dan saudara, tidak ada yang bisa datang kepada gereja. Betul, saudara? To Bible study. Untuk Bible study, untuk belajar Alkitab. Apakah betul? To the Father. Kepada Bapa. Except through me. Tidak ada yang bisa datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. So why do you need to meet the Father? Saudara, kenapa kita perlu Have you ever berjumpa wondered kepada Bapa? Saudara Because- pernah pikirin itu? Because you need to be reparented. Saudara, supaya kita bisa mengalami proses dibapai kembali. How many of you believe in this statement? Berapa banyak saudara percaya dengan kata-kata ini? It is in family we've been wounded. Di dalam keluarga kita dilukai. Is that right? Apakah Your- betul, saudara? Your first wound is in the family. Saudara, luka pertama kita lahir dari keluarga kita. So it takes a family to heal you. Dan sehingga saudara juga dibutuhkan keluarga untuk menyembuhkan kita. That's why it's not only a new life in Jesus, Karena itu saudara, bukan hanya hidup yang baru di dalam Yesus. but it's a new family in the church. Tapi juga di dalam keluarga baru yang Yesus berikan melalui gerejanya. But unfortunately, Tapi sayangnya saudara, even in church today, bahkan di dalam gereja masa kini, there's not much reparenting. nggak banyak proses kita dibapai, saudara.
we need to go back to this Kita perlu kembali kepada hal ini. because this was Jesus' solution Karena ini saudara adalah solusi yang diberikan Yesus. to win nations of the world. To win nations. Untuk memenangkan bangsa-bangsa. That's why it says to make disciples of all nations. Makanya saudara tujuannya adalah untuk memuridkan bangsa-bangsa. So let me ask you a quick question. Jadi saudara saya mau tanya pertanyaan. Who's the first disciple? Jadi saudara, siapa murid yang pertama? Boleh dijawab saudara, siapa murid yang pertama? Silakan. It's okay to share, y'all. Nggak apa-apa saudara untuk dijawab. Nggak ada Who's the Kevin. first disciple? Who was called to be the first disciple? Who? Siapa murid yang pertama saudara? You're like, Siapa? Judas. No. Yudas ya saudara ya. Who is the first disciple? Siapa? Peter. Who? Petrus. Is that, you guys agree, Peter? You're like, yeah. Okay. The first disciple is Jesus. Saudara, kenyataannya murid yang pertama adalah Yesus. I saw that high five. The first disciple is because when you come to church, the answer is always. Karena kenapa saudara? Kalau tiap kita datang ke gereja, semua jawaban dari pertanyaan adalah Yesus. Very good. But Jesus was the very first disciple. Tapi saudara, Yesus ini adalah benar-benar murid yang pertama. I want you to pay attention to his life. Mari kita lihat sama-sama kehidupan Because Yesus. he is the blueprint of every disciple. Karena dia adalah cetak biru dari semua kalau kita mau jadi murid, saudara. So in order for us to understand it, we need to kind of go back to the beginning of Jesus' life. Saudara, kalau kita mau mengerti ini, kita perlu melihat kembali kepada kehidupan Yesus awalnya. If you look at Jesus' life, the first 30 years of his life, Kalau saudara lihat 30 tahun pertama hidupnya Yesus, there's not much that is spoken. gak banyak yang dituliskan di dalam Alkitab. Other than the fact that Jesus loves spending time in his Father's house. Saudara, selain daripada Yesus dituliskan menyukai untuk mengambil waktu di dalam rumah Tuhan. But I'm not talking about Joseph. Tapi saya gak bicara tentang Yusuf. Even though Joseph was a carpenter and he built houses. Walaupun Yusuf itu dia tukang kayu dan dia bangun rumahnya. I'm talking about the Father in heaven. Tapi ini Bapa ini bicara Bapa di surga. His real Father. Bapa yang sebenarnya. Don't you think this is such a K-drama? Saudara, mirip ya seperti Korean He drama. was Betul, saudara. raised by a different father. Saudara, Yesus itu dibesarkan oleh Bapa yang lain. Is that right? Apakah betul saudara? Amen, Pastor Heaven. Amen, Okay. Pastor ya. Pastor Heaven's Korean, that's Oh, why. Pastor Heaven Korea. Awesome. Karena dari Korea juga, saudara. And so Jesus for 30 years Karena Yesus selama 30 tahunnya, saudara, was formed in the hidden place. dibentuk di dalam tempat-tempat yang tersembunyi. Not much is known about that other than the fact that he obeyed his father and his mother. Gak banyak yang diketahui, saudara, tapi selain daripada dia berjalan dalam ketaatan terhadap Tuhan dan orang tuanya. And he loves the word of God. Dan dia mencintai firman Tuhan. So one day Sehingga suatu hari, he saudara, showed up at the Jordan River dia muncul di sungai Yordan. and he came up to his cousin John. Dan dia datang kepada saudaranya, Yohanes Pembaptis. Big John Ya, ini Yohanes ya, was saudara. baptizing people in repentance. Dan Yohanes waktu itu sedang membaptis orang-orang yang bertobat. And you could say that he is the last prophet of the Old Dan Testament. saudara bisa bilang ini adalah semacam nabi terakhir dari perjanjian Because lama. he was the prophet that was able to see the prophesied Lamb of God. Dan saudara, karena dia adalah nabi terakhir yang bisa melihat sebenarnya anak domba yang akan And in datang. comes Jesus. Dan kemudian datanglah Yesus. He says, John, Dan dia bilang, Yohanes, you gonna need to baptize me, cousin. bro, lu butuh baptis gua. Don't you Gua like butuh this Bible dibaptis sama lu. translation? Yeah. Yeah, this is called, in Indonesia there's many kind of translation, yeah? Yes, betul. Is there NIV or no? No, we don't have NIV. Never in incorrect version? No? Never incorrect version. Saudara, ada banyak jenis terjemahan, tapi ada satu terjemahan yang gak akan pernah salah, saudara ya. Yeah, and this is another one, MLT, MLT. Mike Living Translation. Mike Living Translation, saudara, itu versinya Mike, saudara ya. It's a lot of MSG. Kebanyakan and so, micin, saudara ya. Ooh, is that for you or for me, bro? For me. Man, I feel so. Where's one for me, bro? Because you're not sweating. Oh, I am. sweating in places you don't see. Okay. All right. It looks like they don't have translation. Do y'all need English? Anybody here need English translation? You lie. Ada saudara yang benar-benar membutuhkan translator jadi dari Inggris ke Indo? No?
And you can go down if you want. I will be scolded by the team. This is the last service, so I can do whatever I want. Yeah. And no service after this. Meaning 2 unlimited hours? time. Yeah. No, I'm just kidding. Bercanda ya saudara. Breathe. I forgot where I was. So, Saya dulu. John. John. Yep. And so Jesus asked to be baptized by John. Dan kemudian Yesus meminta untuk dibaptis oleh And Yesus. John says, cousin, Dan ini saudaranya. Yohanes ini saudaranya. you know I don't deserve to baptize you. And plus, you don't need to repent of anything. Dan Yohanes bilang, aduh saya nggak qualified ini untuk baptis kamu. Dan kamu tuh nggak perlu bertobat dari apapun But Yesus. Jesus says, let it be done. Tapi Yesus katakan, hendak ini harus terjadi. Because this needs to fulfill every prophecy, everything that's been spoken. Karena Yesus harus menggenapi semua nubuatan yang sudah ada. And so Jesus went down to the water baptism. Dan Yesus masuk ke dalam sungai Yordan untuk dibaptis. And he got baptized. Dan dia dibaptis oleh Yohanes And the moment he Pembaptis. came out of the water, Dan waktu Yesus keluar dari air, the dove descends upon him. ya ada Roh Kudus yang turun. And there's a voice that came from Ada heaven. suara yang turun dari surga. And the voice says, this is my beloved son, Dan suara ini berkata, inilah anak yang kukasihi. in whom I am well pleased. Kepadanya lah aku berkenan. Doesn't it sound like the voice of Mufasa? Saudara, ini seperti Mufasa di Lion King, saudara. I almost went, nya Sebenarnya bawa silaba. Okay, no. But this is a special moment. Tapi saudara, ini adalah momen yang begitu spesial. But I want you to know this was not an uncommon moment. Saudara, tapi ini bukan sesuatu yang tidak biasa. It's actually very common. Tapi sesungguhnya saudara, ini hal yang biasa terjadi. Because Jewish fathers Karena saudara, dalam tradisi orang-orang Yahudi, para ayah have been doing this for their sons. para ayah Yahudi ini melakukan hal ini untuk anak-anaknya. Every time they graduate to the next season of life, Setiap anak-anaknya ini melewati masa-masa hidupnya, this is my beloved son in whom I am well pleased. inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. And that happens when the son or the child is in the mother's womb. Jadi saudara, ini dimulai ketika anaknya bahkan masih di dalam kandungan. I'm not talking about he has a womb. Saudara, saya tentu nggak punya kandungan. Some of you look at it. Ooh. That's why. Just because we fluffy don't mean we're pregnant. Okay. Saudara, jangan mentang-mentang kita gendut kita bisa hamil, saudara. Bukan. Okay. And this is the truth that a father, when a Jewish husband discovered that his wife is pregnant, Ketika di tradisi Yahudi, saudara, ketika suaminya ini tahu bahwa istrinya sudah hamil, he would rejoice. saudara, dia akan bersuka cita. This is my beloved child, Dan dia akan bilang, inilah anak yang in kukasihi, whom I am well pleased. kepadanya lah aku berkenan. So proud to be a dad. Bapaknya sudah bangga, saya bangga menjadi seorang ayah. Can you imagine how powerful that is for the child? Saudara bisa bayangkan betapa berkuasanya ini bagi anaknya yang masih dalam kandungan. You were wanted Saudara, anaknya yang masih di kandungan ini diinginkan. even before you came out into the world. Bahkan sebelum anaknya lahir. This protects the child from the spirit of rejection. Saudara, ini melindungi anak tersebut dari roh penolakan. So the child comes out Ketika anaknya lahir, saudara. and they do a Simba moment. Saudara, mereka melakukan momen Simba seperti di Lion King, saudara. Anaknya akan diangkat ke atas, saudara. Ya, diangkat seperti ini. Ready, choir? Nah, One more time. This is weak. Y'all sound like you're speaking in tongues. saudara seperti lagi berbahasa roh. And that child was presented to the whole family. Dan anak ini, saudara, diperlihatkan kepada keluarganya This semuanya. child is no mistake. Dan dia diperkatakan, anak ini bukanlah sebuah kesalahan. This child is mine. Ini adalah anak-anak kami, anak saya. Can you imagine what it does in that child's life?
Bisa bayangin saudara apa yang akan terjadi di kehidupan anak ini saudara. And when the child grew up, Dan ketika anaknya bertumbuh saudara. from 13 to 14 years Sekitar old, umur 13 sampai 14 a tahun. Jewish father Saudara ayah orang Yahudi ini would saudara. celebrate it with a ceremony. Mereka akan melakukan sebuah ritual saudara. Bar mitzvah for the boys, Bar mitzvah namanya untuk para laki-laki. bat mitzvah for the girls. Bat mitzvah untuk para perempuan. It is a rite of passage. Saudara, A rite of passage, meaning it's a ceremony where a boy becomes a man. saudara, ini adalah sebuah ritual ketika anak-anak laki-laki menjadi pria dewasa atau putri-putri menjadi wanita dewasa. Because if you ask somebody a question today, Karena kalau saudara bertanya pertanyaan kepada mereka, are you a man apakah kamu seorang laki pria or are dewasa? you a woman? Apakah engkau adalah seorang wanita dewasa? People today are still confused in answering it. Kalau sekarang saudara tanya itu, orang bingung. But if a Jewish boy, you were to ask a Jewish boy, Tapi- are you a man? Tapi kalau saudara tanya kepada anak-anak pria kecil Yahudi, apakah kamu seorang pria dewasa? He will either say, yes, my bar mitzvah was last year. Dia akan bilang, ya, karena bar mitzvah saya itu tahun lalu sudah saya Or lakukan. he will say, not yet, my bar mitzvah is next year. Atau dia akan bilang, belum, bar mitzvah saya itu tahun depan. A young lady would also be asked the same question. Saudara pria putri-putri juga akan ditanyakan yang She sama. will be able to give you a clear answer. Dan mereka akan mampu memberikan jawaban yang begitu jelas. Yes, I'm a woman because my bat mitzvah was last year. Ya, saya adalah seorang wanita dewasa karena bat mitzvah saya itu tahun lalu. Or I am a grown woman, I'm going to be a woman because my bat mitzvah is next year. Atau jawabannya belum, tapi saya akan menjadi wanita dewasa karena bat mitzvah saya tahun depan. Very clear. Sangat jelas saudara. Do you know that if you never receive that from your father, So, apakah saudara tahu kalau saudara tidak pernah menerima afirmasi tersebut dari bapak saudara di rumah, there is something missing inside. ada sesuatu yang hilang di dalam hati kita. That's why have you seen grown men and grown women act like a little child? Makanya saudara di masa sekarang, saudara bisa lihat ada pria-pria yang kelihatannya sudah tua dan dewasa, tapi bertindakannya, kelakuannya kayak anak kecil. They're 45 years old but act like they're still 15. Anak orang itu berumur 45 tahun saudara, tapi kelakuannya, emosinya seperti anak umur 15 tahun. They're 80 years old but act like they're 8. Ya, umurnya 80 tahun tapi kelakuannya seperti anak umur 8 tahun. Why? Kenapa saudara? Because there was never a release from boyhood to manhood, from girlhood to womanhood. Saudara, karena anak-anak ini tidak pernah dilepaskan saudara. Dari masa-masa mereka menjadi putra dan putri, menjadi pria dan wanita dewasa. You can grow physically, Saudara, kita pasti dan kita bisa bertumbuh secara fisik. but not emotionally. Tapi belum tentu secara emosional. That's why people still throw tantrums. Makanya saudara, udah gede pun masih bisa tantrum. Is that right? Betul saudara? Anybody know somebody like that? Don't point, don't Iya, point. saudara tahu saudara, tapi boleh senggol ke kanan. Saya tahu orang itu. Tell your neighbors, I know that guy. Go Yeah. ahead, yeah. There we go. That's the reality. Dan itu realitanya saudara. But the Jewish father would bless his son and his daughter. Tapi saudara, dalam tradisi Yahudi, ayah-ayah Yahudi ini akan memberkati putri dan putranya. This is my beloved child, Mereka adalah ini adalah anak-anak yang in kukasihi. whom I'm well pleased. Kepadanya lah aku berkenan. And then as they grow up Dan ketika mereka bertumbuh and they're saudara, ready to enter adulthood, dan mereka siap untuk memasuki masa-masa and they get dewasa, married, dan mereka menikah, the father will bless them again. saudara, ayahnya ini akan memberkati This mereka is lagi. my beloved child, Inilah anak-anakku yang in kukasihi. whom I'm well pleased. Kepadanya lah aku berkenan. And when a man or a woman is ready to take over the family business, Dan saudara, ketika para pria dan wanita dewasa ini, anak-anak ini sudah siap untuk mengambil alih bisnis keluarga. if your father was a carpenter, then guess what you're going to become? Saudara, kalau ayah saudara adalah seorang tukang kayu, kira-kira saudara bakal jadi apa? Very good. You're like, stone man. No. Nggak mungkin tiba-tiba jadi tukang batu, saudara. Right? If your father is a fisherman, then you will be. Absolutely. Jadi kalau saudara ayah saudara pelaut, maka saudara pun akan jadi pelaut. If your father makes meatballs, then you will be Baso, ya kan? Indonesian. Very good. Jadi kalau ayah saudara adalah tukang baso, saudara pun akan menjadi pembuat tukang baso, saudara. Meatballs in Indonesia is on a whole different level. Ya, saudara percaya baso Indonesia memang paling the best, betul saudara? My gosh, I've never tasted meatballs like that.
Yeah, be it fried, be it boiled, be it dipped in sauce, whatever the case may be, that meatball is heavenly. Saudara, memang apapun bentuknya bisa dipanggang, digoreng, direbus. Bakso Indonesia memang surgawi. And then the noodles, oh my Lord. Dan belum kita ngomong bakmi Indonesia. You can eat noodles every single day for 1 year and never eat the same one. Saudara, kita bisa makan semua bakmi di Indonesia setiap hari dan kita nggak bisa makan berbeda-beda tiap harinya. And then the McDonald's here. Dan juga saudara, McDonald's di sini. Y'all got better McDonald's than the one in US. Saudara, McDonald's di sini lebih baik daripada yang ada di Why? Amerika. Because McDonald's here has fried chicken. Saudara, kenapa saudara? Karena di sini McDonald's-nya ada ayam goreng. Not only fried chicken, you guys got rice. Dan bukan cuma ayam goreng, ada nasi. And then there is chili. Thank you, Jesus. We only Yeah. have ketchup. Dan saudara, di sini ada sambal. Di sana di US hanya ada tomat, saudara, saus tomat. There's a different kind of anointing in Indonesia. Oh, ada urapan yang berbeda, saudara, di Indonesia. But I want you to know Tapi saudara, saya mau Anda mengerti, that when Jesus was affirmed by his Father, ketika Yesus diafirmasi oleh Bapa di surga, this is my beloved Son, inilah anak yang kukasihi, in whom I'm well pleased. kepadanya lah aku berkenan. What business was Jesus taking over? Saudara, bisnis keluarga apa yang Yesus ambil alih? Because his Father Karena Bapa di surga, is the King karena dialah raja over the kingdom atas of kerajaan heaven. surga. His business is simple: Saudara, bisnisnya itu adalah to open up franchises of heaven on earth. untuk buka banyak franchise dari surga ke dalam bumi, And saudara. this is what we call the church. Dan itulah yang disebut gereja. Tell your neighbors, welcome to the franchise. Coba bilang kiri kanannya, selamat datang di franchise. The aim of Jesus Saudara, tujuan dari Yesus, was never about bringing you to heaven, saudara, bukan hanya bicara untuk mengangkat saudara ke surga, but it is about bringing heaven to you tapi bicara membawa surga ke dalam and through bumi you, dan melewati in your saudara. school, Saudara, di dalam in sekolah your Anda, di family. keluarga No saudara, matter where you go, dimanapun saudara heaven is pergi, with you. surga ada bersama That dengan means saudara. healing is here, somebody. Artinya ada kesembuhan yang ada, That means revival is here. ada kegerakan yang No terjadi. matter where you're at, Dimanapun saudara whether berada, you're clapping or not, revival is here. saudara tepuk tangan atau tidak, ada kegerakan yang terjadi. I'm gonna go back now. Ya, sekarang kita balik lagi. See, they're waiting. What is he gonna do next? Not only them, I'm also waiting. But here's what happened to Jesus next. Dan inilah yang terjadi kepada Yesus Because he berikutnya. had such an amazing moment. Karena saudara, Yesus begitu memiliki banyak momen yang luar biasa. Can you imagine the Father firmly speaking that over him? Saudara bisa bayangkan Bapa di surga mengafirmasi Yesus. And you would think right after that there'll be many more revivals. Dan saudara akan lihat bagaimana ada banyak kegerakan terjadi setelah itu. But after Matthew chapter 3, Tapi sesungguhnya saudara, setelah Matius 3, there is a special revelation. ada sebuah pewahyuan khusus. Did you know that after Matthew chapter 3, Saudara, apakah saudara tahu setelah Matius 3, there's Matthew chapter 4? ada Matius 4? Ever read Matthew chapter 4? Saudara pernah baca Matius 4? So this one here is a glorious experience, right? Matthew chapter 3 verse 16 Yeah. to 17. Jadi di Matius 3 ini saudara bisa lihat ini adalah sebuah pengalaman yang luar biasa. Right after the champion gathering moment Setelah acara Champion Gathering Matius 3 that Jesus experienced. yang Yesus alami, How many here been to champion gathering? berapa banyak saudara yang udah pernah ikut Champion How many here Gathering? got amazing breakthrough in champion Berapa banyak gathering? saudara yang breakthrough di dalam Champion Gathering? Like I see only half flags. Ya, hanya setengahnya. Ya, sisanya begini setengahnya nih, setengah tangan. This is called half freedom, Ini namanya kebebasan yang cuma setengah, saudara. not full freedom. Enggak How full. many full freedoms in Berapa here? banyak saudara yang mengalami Okay, pembebasan awesome, yang great. seutuhnya? Okay. And so after this champion gathering moment, we're going to look at Matthew chapter 4, Jadi saudara, setelah momen Champion Gathering-nya Yesus, kita lihat sama-sama di Matius 4. verse 1. Ayat 1. Go ahead, bro.
Lalu Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun What? untuk dicoba iblis. Wait, not Tunggu dulu. Bandung? Loh, bukannya ke Bandung? I heard Bandung is nice. Saya dengar Bandung itu mantap, saudara. Last time we went, there's a lot of food. Saya datang ke sana waktu itu terakhir banyak sekali makanannya. Coffee shop after coffee shop after coffee shop after coffee shop Yeah. after coffee shop after coffee shop. Boba, coffee shop after coffee shop. You already understand. Amazing. We don't get to go this time. I thought that maybe the Spirit will lead Jesus to Bali. Saya pikir saudara, roh Tuhan akan memimpin Yesus ke Bali. How many here would love to suffer for Jesus on the beaches of Bali? Berapa banyak saudara di sini ingin menderita bagi Tuhan, tapi di pantai-pantai di Bali, saudara. Everybody wants that. Semuanya mau, But not Jesus. tapi bukan Yesus, saudara. It says then Jesus was led by who? Yesus dibawa oleh siapa, saudara? By the devil. Oleh iblis, apakah benar? By situations. Oleh situasi. Is that right? Apakah benar, saudara? By the Spirit. Oleh roh. Maybe some of you are thinking, why would the Spirit of God lead me into the wilderness? Mungkin beberapa saudara berpikir, kenapa roh Tuhan itu memimpin kepada padang gurun? Okay, I'm gonna pause here right quick. Saudara, saya akan berhenti di sini dengan cepat. And I'm going to rewind back something. Dan saudara, kita kembali kepada How beberapa many kalimat sebelum. in the Old Testament? Kepada perjanjian lama. Do you know this was not the first time when somebody got baptized, immediately they get led into the wilderness? Saudara, apakah saudara tahu ini bukan pertama kalinya tercatat di dalam Alkitab bahwa seseorang yang dibaptis dipimpin ke dalam padang gurun? How many here have heard of the people of Israel? Saudara, berapa banyak saudara tahu tentang Yeah. cerita dari orang-orang Israel? God delivered them out of Egypt, is that correct? Tuhan membebaskan mereka dari Mesir. And then when God delivered them out of Egypt, Pharaoh and his army was chasing, and then right in front of them was Ketika saudara, orang-orang Israel ini dikejar oleh pasukan Mesir dan mereka sampai kepada Laut Merah, di belakangnya adalah kebalik. In front. Sorry. Ya. Saudara, ketika This is what happens. Saudara, waktu orang-orang Israel dikejar oleh Mesir, saudara, di depan mereka ada Laut Merah. Sea World. That's right. Ya, ada Sea World, saudara. Right? That's like yes. And then God gave Moses the ticket to Sea World. Ya, dan kemudian saudara, ya Tuhan memberikan tiket kepada Musa dan bangsa Israel ke The Sea World. moment he struck his ticket or stick, Kemudian ketika Musa menggunakan tiketnya, tongkatnya saudara untuk membelah Laut the Merah. Red Sea parted, Laut Merah ini terbelah. and the people of Israel walked through the Red Sea. Dan orang-orang Israel ini Is that right? melewati Laut Merah. Betul saudara? And they experienced God's salvation. Dan mereka mengalami keselamatan daripada They Tuhan. experienced God's deliverance. Mereka mengalami kelepasan daripada Tuhan. They saw the whales on their sides. Saudara, mereka bisa lihat ada paus di sebelah kiri dan They kanan mereka. saw jaws on the other. Saudara, ada ikan hiu juga berenang di kanannya. They saw different things everywhere. Ya, mereka bisa lihat ada banyak hal di sekeliling mereka, saudara. And they were saved. Tapi mereka selamat melewati And Laut Pharaoh Merah. and his army was swallowed Yeah, by the ocean. Is that right? Tapi Firaun dan juga pasukannya itu ditelan oleh air, In the saudara. same way, when you get baptized, your old master, your old Pharaoh, your old oppressor is all canceled at the baptism water. Is that right? Saudara, sama seperti waktu saudara dibaptis, waktu kita dibaptis, manusia lama kita, keterikatan kita, dosa-dosa atas kehidup kita, semua ditelan, saudara. And then right after they came out of the water, Dan waktu mereka keluar daripada air, God called Israel the firstborn son. dan waktu mereka keluar dari air, Tuhan menyebut bangsa Israel sebagai anak sulung yang telah lahir This baru. is my beloved son. Dan dikatakan ini adalah anak yang kukasihi. And then where will they led to next? Dan setelah itu saudara, kemana bangsa Israel pergi? Disneyland. Ke Disneyland. Where were they led? Kemana saudara? Yeah. That's not clear. Where was it?
the wilderness. Ya, kepada padang gurun, saudara. Same wilderness, same testing. Sama, saudara. Jadi padang gurun yang sama dengan ujian yang sama yang Yesus alami. Do you know, however, the Israelites failed their test? Tapi bedanya, saudara, Israel gagal dalam So ujian. let's look at the first temptation in Matthew chapter 4, verse Mari. 3 to 4. Mari kita lihat kepada ujian pertama yang Yesus alami di Matius 4. Go ahead. Yap. Datanglah si pencoba dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Jawab Yesus, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Very good. Now I'm going to keep on going back and forth. This is going to be like a Marvel movie. Saudara, Okay? saya akan bolak-balik, saudara, ini seperti kayak film Marvel. Yeah, future, past, Ya, masa confused. lalu, masa It's sekarang, okay. masa lalu, masa depan. Okay, so it says, if you are the son of God, Jadi then itu- do what? Jadi dikatakan, saudara, jika engkau anak Allah, maka apa, saudara? So what is the temptation? Jadi, saudara, apa sebenarnya ujian pencobaannya itu apa, saudara? Apa pencobaannya? Ego. Ada What lagi, else, saudara? Greg? Apa pencobaan yang iblis lontarkan kepada What was Yesus? happening to Jesus at that time? Apa yang terjadi pada Yesus? He's Mas- fasted for 40 days and 40 nights. Jadi saudara mesti ingat, Yesus di masa itu sedang berpuasa 40 hari 40 malam. Many people think that Jesus is at his weakest. Nah, jadi orang-orang banyak berpikir Yesus ini sedang lagi di masa yang paling lemahnya It is dia. true, he is physically weak, Betul, saudara, dari kondisi fisik itu lemah. but spiritually he was the strongest. Tapi secara spiritual inilah masa-masa terkuat. Because he fasted for 40 days and 40 nights. Karena saudara, Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. It was not just a diet, Saudara, ini bukan diet, but it is to die to himself tapi untuk mati atas so that keakuan he dia. may fully live for God. Sehingga dia bisa seutuhnya hidup bagi Allah. So what is the temptation? Jadi saudara, apa? Apa pencobaannya di sini? Silakan saudara. Apa It's pencobaannya? okay, there's no like wrong answers. It's fine, guys. Saudara boleh bilang kiri kanannya, we listen and we don't judge. I like that. I'm learning from you. Good. We listen and we don't judge. We only judge in our head. Ya. Saudara, kita dengerin, kita gak hakimin, tapi hakiminnya di kepala aja, di pikiran. So what was the temptation? Jadi apa pencobaannya, saudara? Is it he was hungry and to turn the stone to bread? Apakah pencobaannya adalah kelaparan sehingga Yesus diminta untuk merubah roti menjadi batu menjadi roti? The key is when the devil said, Saudara bisa lihat waktu iblis berkata-kata. if you are the son of God. That's the temptation. Jika engkau adalah anak Allah. Itulah pencobaannya, saudara. What did he just hear a few verses before? Saudara bisa ingat kembali apa yang Yesus baru dengar di beberapa ayat sebelumnya. This is my beloved son. Ya, ini adalah anak yang kukasih, itu yang Yesus baru dengar di beberapa ayat sebelumnya. Immediately the devil says, Dan if tiba- you are the son of God. Dan setelah itu, saudara, ya, iblis langsung mencobai, kalau kamu adalah anak Allah. The devil is not after your capacity. Saudara, iblis tidak sedang menyerang kapasitas engkau. He is after your identity. Dia sedang menyerang identitasmu. And if you begin to live your life based on your performance, Jadi sehingga kalau kita, saudara, kita hidup berdasarkan apa yang bisa kita lakukan, performa kita, you will never feel good enough. saudara pasti tidak akan terus merasa saya nggak akan pernah cukup. The first formation of God Saudara, pembentukan pertama yang Yesus alami is your identity as a son or daughter. adalah identitas, saudara. Bagaimana kita adalah anak-anak dari Allah. Let's look at the Israelites. Mari kita kembali kepada cerita Israel. What was their first complaint? Saudara, komplainnya pertama apa, saudara? Waktu dia keluar dari Laut Merah. They were hungry, very good. Betul, komplainnya adalah lapar, saudara. They start going, do you remember back in Egypt? Dan mereka mulai, saudara, ingat, aduh dulu ingat gak waktu di Mesir? Oh my gosh, the leek, the onions, Aduh, bawang-bawangannya. kimchi. Wait, Aduh, wrong? kimchinya, saudara. Most likely kebabs ya. Yeah, I think so.
The garlic. Ya, bawangnya. You were oppressed, enslaved for 400 years. Now you get set free and all you want is garlic. Saudara bisa bayangin orang Israel ini ditindas saudara selama 400 tahun. Tapi yang diingat dan diinginkan adalah bawang. When you're doubtful of your identity. Saudara, ketika kita tidak memiliki kejelasan akan identitas kita. The devil can always manipulate what you do. Iblis akan selalu mampu untuk memanipulasi apa yang kita lakukan. If you are doubtful of your identity, the devil can always manipulate what you do. Saudara, kalau kita nggak yakin terhadap identitas kita, iblis akan selalu mampu untuk memanipulasi kita dan tindakan-tindakan kita. And so how did God provide it for the Israelites in the desert? Jadi saudara For food. masih ingat bagaimana Tuhan menjawab dan memberikan penyertaan kepada orang-orang Israel secara makanan di padang gurun? How? Dikasih apa saudara? Mana di mana? Anak kambing sama. I never said that. Where can you find mana? Saudara, waktu itu di mana ditemukannya mana? It sounds funny in Indonesian. You know, I alter a bit the message. Yes, it's all good. Where can you find mana? Saudara, di mana saudara bisa temukan mana? Next to baso. No. Di sebelahnya bakso, bukan saudara. Where can you find mana? Di mana saudara? On the ground. Ya, waktu itu Israel itu mereka harus ambil di tanah saudara. Next to the stones. Di sebelahnya batu. So what does mana look like? Jadi mana ini bentuknya seperti apa saudara? Stones. Mirip seperti batu. So even though God turned the stone to bread, they ate it. And what did they do next? Jadi saudara, walaupun Tuhan mengubah batu ini menjadi mana, dan Israel itu makan, saudara, apa yang Israel lakukan setelah itu? Still complain. Masih sama, masih komplain It did saudara. not satisfy them. Walaupun itu saudara, mereka tetap tidak puas. Whenever you try to find sustenance outside of God, you will never be satisfied. Saudara, kalau kita mencari kepuasan di luar Kristus, kita tidak akan benar-benar puas. But the second Israel, Tapi saudara, Israel yang kedua, Jesus Christ himself, Yesus Kristus sendiri. he said, as it is written. Dan dia berkata, seperti ada tertulis, Man shall not eat by bread alone, manusia tidak hanya makan dari roti, but by every word tapi dari firman Allah yang that hidup, proceed out of the mouth of God. yang keluar dari mulut Allah. Your worth Saudara, keberhargaan kita cannot be determined by your work, tidak bisa ditentukan dari pekerjaan kita, apa yang kita but by lakukan. every word of God. Tapi ditentukan dari kata-kata, perkataan Tuhan atas hidup The kita. word of your Father. Dari kata-kata kita dari Bapa di So for there's many of you here who feel like you're not good enough. Jadi saudara, banyak saudara mungkin merasa saudara gak cukup baik. Even though you've been following Jesus, Walaupun saudara sudah mengikut Yesus, you still feel lonely. saudara masih berasa kesepian. You still feel like you're lacking in many ways. Saudara masih merasa saya gak cukup dalam banyak hal. You feel like there's still a lot of things that needs to change. Saudara merasa ada banyak hal di hidup saya yang saya harus rubah. And you've been so frustrated. Saudara merasa frustasi. And you felt like, God, I felt like I already went through so many inner healing and deliverance. Dan kau bilang, Tuhan, saya udah begitu banyak lewatin acara-acara kesembuhan batin dan pelepasan. There's no more ghost to bust. Udah gak ada lagi setan yang bisa saya usir. But why am I still the way I am? Tapi kenapa saya masih seperti ini sekarang? So I've been a pastor for over 20 years. Saudara, saya telah mengembalakan selama lebih dari 20 tahun. And one day, Dan suatu hari,
I was invited or I attended a training. Saya datang sebuah acara training. And in this training, Dan di pelatihan ini I saudara, was learning another form of inner healing and saya deliverance. belajar bentuk lain daripada kesembuhan batin dan pelepasan. Usually in Abalev Church, Biasanya saudara di gereja Abalov, inner healing and deliverance kesembuhan batin dan pelepasan. is most effective when somebody prophetic does it. Ya, biasanya sangat efektif ketika seseorang melakukannya secara profetis. But however, I believe there is another angle that we need to see. Tapi saudara, sebenarnya ada cara yang lain, angle yang lain yang kita perlu lihat. Inner healing and deliverance cannot be a special ministry. Saudara, pelepasan dan kesembuhan batin itu bukan pelayanan yang khusus. It is a part of discipleship. Itu adalah bagian daripada So that pemuridan. means every believer needs to be able to practice it. Sehingga saudara, setiap orang-orang percaya harus bisa melakukannya. And this is why for this past few days, Pastor Eddie has invited Pastor Craig. Dan kenapa saudara di beberapa hari ini Pastor Eddie Leo kita mengundang Pastor Craig untuk datang. Are you tired? No, not tired. Invited Pastor Craig. Ya, mengundang Pastor Craig. And he's been modeling this format of inner healing Ya, dan Pastor Craig ini berikan model untuk kesembuhan batin that is so simple. yang begitu sederhana. We just need to learn to bring all our problems to Jesus. Gimana saudara kita membawa masalah-masalah kita kepada Yesus. And He is the one who is able to not only heal us, but show us some things that we're missing. Sehingga saudara di mana Yesus itu bukan hanya menyembuhkan tapi juga memberitahu di bagian mana kita masih kehilangan dan masih ada sesuatu yang perlu dibereskan. Now, when I attended this training, Dan ketika saya mengikuti training ini I saudara, was like, I have 20 years of experience. dan saya mulai bicara, woi tunggu dulu, saya punya 20 tahun pengalaman. 20 years? I don't know why the British came out all of a sudden. Ya, saya nggak tahu kenapa tiba-tiba seperti ada orang Inggris keluar dari hidup saya. 20 tahun. Because you just sound smarter when you speak like that. Ya, saudara, karena kalau saudara aksennya pakai British lebih pintar kesannya ya. But when I was there, Tapi ketika saya di situ saudara, the Lord challenged me. Tuhan menantang saya. Like I believe He's challenging you now. Dan saya juga percaya Tuhan juga menantang saudara. Are you too good for me to heal you? Apakah kamu terlalu sudah baik untuk saya bisa sembuhkan? Are you so healed there's nothing else that I can do in your life? Apakah kamu merasa saya udah paling sembuh sehingga nggak ada lagi yang Tuhan bisa sembuhkan bagi hidup? So I decided in that moment, Sehingga saya putuskan dalam waktu itu, Lord, saudara. I always want to be healed. Dan saya katakan kepada Tuhan, Tuhan saya mau terus I disembuhkan. always want to be formed by you. Saya mau terus dibentuk oleh Engkau. I never want to get to the point where I feel like I know it all. Tuhan, saya nggak mau saya di titik saya tuh berasa saya udah tahu semuanya. So Jadi saudara, I said, Jesus, I'm open. Tuhan saya buka hati saya. In one of the sessions, Dalam salah satu sesinya, the Lord began to speak to me. Tuhan mulai berbicara kepada saya. And He addressed one of the most tenderest part of my soul. Dan Tuhan kasih highlight terhadap salah satu di area kehidupan saya, di jiwa saya. By the time I was 9 years old, Waktu saya berumur 9 tahun, I was already sexually molested. saya pernah dilecehkan secara seksual. At least 3 times by 3 different people. Setidaknya 3 kali oleh 3 orang yang berbeda. Both men and women. Baik pria maupun wanita. And I remember growing up feeling dirty. Saudara, dan saya ingat saya bertumbuh, saya rasa saya itu jorok, saya kotor. That I'm not even human. Dan bahkan saya ini bukan manusia. I only exist Saya hanya ada for somebody else's satisfaction. untuk memuaskan hawa nafsu orang lain. I felt so broken. Saya begitu merasa hancur hati. And I'm thankful that God saved me. Dan saya bersyukur Tuhan selamatkan saya. And I forgave the people who did that. Dan saya mengampuni orang-orang yang melakukan itu kepada saya. But in that moment, Tapi di momen itu, at that retreat, di retret itu, God spoke to me. Tuhan berbicara kepada He saya. says, son, Dan dia berkatakan, anakku, there's a part of you that hate me. ada bagian di dalam kamu yang membenci aku. And I was like, God, time out. Tunggu, dan saya mulai bilang, tunggu Tuhan. I don't hate you.
Aku gak benci Tuhan. How can I hate you? Gimana caranya saya bisa benci You Tuhan? saved me. Tuhan yang selamatin saya. God, how can I hate you? Gimana saya bisa benci Tuhan? I'm a pastor. Dan saya ini seorang pastor, pendeta. And I speak in all the champion gatherings. Dan saya adalah pembicara, pengkhotbah di Champion If Gathering. there's anybody healed or overhealed, it's me. Jadi saudara, kalau ada orang yang disembuhkannya terlalu banyak, harus itu saya Tuhan. But yet God says, no, son. Tapi Tuhan berkata, tidak anakku. There's a part of your soul Ada bagian dari jiwamu that hates me. yang membenci aku. Would you like me to show you? Dan maukah aku beritahukan kepada kamu? That was hard. Itu sangat sulit saudara bagi saya. But I said, yes. Tapi saya bilang, ya Tuhan, Would you show me? bolehkah Tuhan tunjukkan kepada saya? And God took me back again. Dan saya seperti dibawa Tuhan kembali. And He reminded me Dan mengingatkan saya. of every time Pada setiap kali. I was violated. Setiap kali saya dilecehkan. I was forced to do things I did not want to do. Saya dipaksa untuk melakukan hal yang saya nggak mau. And I remember, Dan saya ingat, I don't feel any more pain, God. saya nggak merasakan rasa sakit lagi I Tuhan. already forgave them. Saya sudah mengampuni mereka. And then God said, Dan kemudian Tuhan berkata, ask me where I am. tanya kepadaku, di mana aku ada. And all of a sudden, Dan tiba-tiba saudara, I felt a rage tiba-tiba saya merasakan ada amarah yang keluar. that I've suppressed for so long Yang saya redam selama ini. because of my theology, Karena teologi saya. because of what I know about God. Karena apa yang saya tahu tentang Tuhan. But no matter how much I know God, Tapi tidak peduli berapa banyak yang saya ketahui there tentang was Tuhan. always a wall that I can't explain. Ada sebuah dinding yang saya tidak bisa jelaskan. And I could not break through it. Dan saya nggak pernah bisa lewati itu. No matter how much I fasted, Berapa banyak pun saya berpuasa. no matter how much I prayed, Nggak peduli berapa banyak saya berdoa. no matter how many Bible verses I Nggak peduli memorized, berapa banyak ayat Alkitab yang saya ingat. I could not break through it. Saya nggak bisa lepas dari situ. And when I asked that question, God, where are you? Dan waktu saya tanya Tuhan, di manakah engkau Tuhan waktu kejadian itu? One of the most comforting things, Dan ini saudara yang membuat hati saya lega. God says, say it. Dan Tuhan katakan, lihatlah. I'm not angry. I won't be angry. Dan Tuhan katakan, aku nggak akan marah. You're safe. Engkau aman. Say what you need to tell me. Engkau bisa katakan apa yang kau mau katakan. And from within me. From within. Dan dari dalam saya, God, where are you? Tuhan, di mana engkau? Where were you? Di mana engkau waktu itu Tuhan? Why did you leave me? Kenapa Tuhan tinggalin Why did you saya? allow it to happen? Kenapa Tuhan biarkan itu God, I terjadi? hate you. Tuhan, aku benci engkau. I had to be honest. Dan saya perlu jujur. Because if you're never honest, Karena kalau engkau nggak pernah jujur terhadap you will hatimu, never be free. engkau tidak akan pernah benar-benar terbebas. And I could hear Dan saya bisa dengar the Father cry. bahwa Bapa di surga menangis. He says, son, Dan dia berkata, anakku, that was never my will for you. itu tidak pernah kehendakku untukmu. That was never my plan for you. Itu tidak pernah rencanaku untuk engkau. But I promise you, Tapi inilah janjiku. give me your pain. Berikan aku rasa sakitmu. And I will give you a purpose. Dan aku akan memberikan tujuan. Give me your pain. Berikan rasa sakit itu. And I will heal you. Aku akan sembuhkan itu. And through this pain, Dan melewati kejadian yang menyakitkan ini, many around you will experience healing. akan ada banyak orang yang akan mengalami kesembuhan. But first,
Tapi pertama-tama, let's start with you. mulailah dari kamu. And in that moment, I felt a release Dan saudara, di momen itu saya seperti ada kelepasan yang terjadi. that I never felt before. Yang saya belum pernah rasakan sebelumnya. And I feel like some of you here, Dan saya merasa ada beberapa di antara saudara di tempat ini. you need a release. Engkau butuh dilepaskan, saudara. But first, Tapi pertama-tama, would you willing to be honest apakah saudara mau untuk jujur and come before God dan datang kepadanya? and quit trying to distract your feelings Saudara, jangan tutup perasaan and quit saudara. trying to overly make logical of things when you're actually being addressed in your emotion. Atau saudara, bahkan saudara tutup-tutup itu dengan logika dan pemikiran-pemikiran logis. He wants to heal you. Dia mau menyembuhkan saudara. But will you be open Tapi apakah saudara mau terbuka to King Jesus? untuk Tuhan kita, Tuhan Yesus? Will you stand with me? Mari kita saudara. Let's just stay in the presence of God. Mari kita datang ke hadirat Tuhan. I want everybody to take a deep breath from your nose. Mari saudara, saya mau setiap kita mengambil nafas yang dalam dari hidung kita. And I want you to breathe out from your mouth Dan slowly. keluarkan lewat mulut. You know, in the Jewish culture, Saudara, di dalam tradisi Yahudi, breathing is not just breathing. saudara bernafas itu bukan bicara hanya tentang bernafas. Breathing is centering yourself. Saudara, Is centering yourself. saudara bernafas ini adalah memusatkan diri kita. So that you remember again Supaya saudara mengingat kembali Genesis chapter 1. kejadian pertama. You are nothing but dust, Kita ini nggak lebih daripada debu. but it is the breath of God Tapi nafas kehidupan dari Tuhan who give you life. yang memberikan kita kehidupan. So every time you breathe, Sehingga saudara setiap kali kita bernafas, you're remembering how weak you are, kita mengingat betapa lemahnya kita. but how strong God Tapi is. betapa kuatnya Tuhan kita. That you may be sick, Dan kita mungkin bisa sakit, but He is your healing. tapi Dia adalah kesembuhan bagi You kita. may be lacking, Saudara, kita bisa jadi tidak cukup, but He is your provision. tapi Dialah yang menyediakan bagi kita. You may feel fragmented, Saudara, kita bisa merasa terpecah-pecah, saudara. but He is your wholeness. Tapi Dia adalah keutuhan bagi He setiap is kita. your shalom. Dia adalah shalom bagi He setiap is kita. your peace. Dia adalah damai bagi kita. And He has said, it is finished. Dan Dia telah berkata, ini sudah selesai. Would you take a deep breath again? Saudara, mari kita ambil tarik nafas yang dalam. And breathe out from your mouth. Dan kita keluarkan dari mulut kita. Would you breathe in hope? Saudara, mari kita tarik nafas itu. Nafas pengharapan. And would you breathe out despair? Dan kita keluarkan semua ketakutan-ketakutan kita. Would you breathe in love? Mari kita ambil nafas kasih itu, saudara. And breathe out fear. Dan kita keluarkan ketakutan kita. Now let's come before the Father. Mari kita datang kepada Bapa di surga. And would you ask the Father, would you say this out loud with me? Saudara, mari katakan ini bersama-sama dengan lantang. Would you say, Father, Bapa di surga. Mari kita katakan dengan suara yang lantang, saudara. Bapa di surga. I come to you Aku datang kepadamu as your child. sebagai anak-anakmu. Father, Bapa di surga. is there anything Apakah ada that I carry in my soul yang saya bawa di dalam hati saya, that is blocking me yang menutup saya from knowing you more? untuk mengenal Engkau lebih lagi? Now let's just be still Mari saudara, kita ambil waktu tenang. and listen. Mari kita dengarkan suara Bapa di surga. There will be a spontaneous thought, Saudara, akan ada pikiran yang muncul secara spontan, and it is driven by truth and love. yang didorong oleh kebenaran dan kasih. That's it. Thank you, Father. Thank you, Jesus. That's right. Bicara Tuhan. Some
Some of you here, Beberapa di antara saudara, God is reminding you who you need to forgive. Tuhan ingatkan ada orang-orang yang saudara harus ampuni. Some of you here, Ada beberapa di antara saudara, God is showing you a mirror. Tuhan menunjukkan sebuah kaca. And the person who hates you the most is you. Dan orang yang paling membenci saudara adalah tidak lain daripada diri saudara sendiri. Would you listen to him? Saudara, bolehkah kita mendengar apa yang Bapa mau katakan terhadap kita? Would you ask now out loud, Father, Saudara, mari ikuti saya. Bapa di surga, what lie do I believe about myself? kebohongan apa yang saya percaya tentang diri saya? Mari saudara, biarkan Tuhan berbicara. Yeah. Some of you still feel you don't deserve to be loved. Saudara, beberapa di antara saudara masih merasa saudara gak layak untuk dikasihi. You still feel like you're unheard. Saudara merasa sakit yang begitu dalam. You're unseen. Saudara melihat saudara seperti tidak dipandang. You feel so invisible. Saudara seperti saudara ini tidak ada, saudara tidak kelihatan. Would you bring that before God right Bolehkah now? saudara bawa ini kepada Tuhan? That's it. Father, I surrender to you. Bapa, kami menyerahkan diri kepadamu Tuhan. Father, I forgive Bapa, kami mengampuni the one that has spoken these things to me. orang-orang yang telah menyakiti kami Tuhan. One last question. Pertanyaan terakhir saudara. Would you ask the Father, Bolehkah saudara bertanya kepada Bapa di surga? Father, Bapa di surga, how do you see me? bagaimana Bapa melihat saya? How do you feel about me? Apa yang Bapa rasakan terhadap saya? And listen. Dan saudara, bolehkah saudara dengar? And in a minute we're going to sing one last song. Dan saudara, kita dalam menit ini kita akan menyanyikan lagu terakhir. And I'm going to come back and pray. Dan kita akan berdoa bersama-sama. You unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemies till all my fears are gone. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Oh, I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. From my mother's womb, you have chosen me. Love has called my name, and I've been born again into your family. Your blood flows through my veins, and I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Let's sing this together. I'm no longer a slave to fear. Somebody sing it. I am a child. Come on, every child of God. Would you declare it this afternoon? I'm no longer a slave. I'm no longer. I am a child. I'm your child, God.
Just your voice. Mari kita menyanyi. I'm no longer a slave to fear. Would you declare that till your Mari kita ears can hear? deklarasikan ini sampai kuping kita mendengarnya, saudara. Come on, somebody tell this to the enemy in front of you. Mari kita katakan kepada musuh-musuh di depan kita, saudara. Why don't you tell Pharaoh that is chasing after you? Kita berkatakan ini kepada Firaun yang mengejar kehidupan kita. Somebody singing, I'm no longer slave. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I'm your child. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child. I am yours and you are mine. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Just stretch out your hand before God. Mari saudara kita kedangkan tangan kita di hadapan Tuhan. Those of you who need to hear your Father. Saudara perlu mendengar dari Bapa di surga. Son, I love you. Bapa di surga berkata, anakku, aku mengasihi I'm engkau. so proud of you. Aku Allah yang bangga. You're so beautiful to me. Engkau sangat cantik dan tampan. My child, Anakku, you are smart. engkau anak-anak yang pintar. You are creative. Engkau anak-anak yang kreatif. You are gonna do something amazing. Engkau akan melakukan hal-hal yang luar biasa di dalam Because my hidupmu. plans for you Karena rancanganku terhadapmu is not to harm you, bukan untuk melukai but to engkau, prosper you, tapi untuk membawa to rancangan yang give you a hope, memberikan to harapan, give you a future, memberikan masa depan, to give you an influence, memberikan kau pengaruh, to give you a platform untuk membawa kamu for the glory of my name. pada kemuliaan Tuhan. Watch me heal your family. Biarkan aku menyembuhkan kau. Watch me heal your school. Biarkan aku berdampak kepada Watch sekolahmu. me heal your workplaces. Biarkan kepada tempat kau Watch me bekerja. open doors where there seems to be no way. Juga kepada tempat yang kau sudah I am for you. Aku adalah Allah I am untukmu. not against you. Aku tidak engkau. God, I thank you. Tuhan, kami berterima kasih Tuhan. I want to give you a blessing. Saudara, saya mau memberkati saudara. Like a father would bless his children. Sama seperti seorang ayah memberkati anaknya. My son, Anakku, my daughter, anak-anakku, I bless you. aku memberkati engkau. May you grow in wisdom and stature. Engkau akan bertumbuh di dalam hikmat dan May pengetahuan. you grow in favor with God Engkau akan bertumbuh dalam pengenalanmu akan Tuhan and with men. dan juga terhadap orang-orang yang lain. May you become a blessing no matter where you go. Engkau akan menjadi berkat dimanapun kau berada. May you become the head and not the tail. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. May you be the lender and never the borrower. Engkau menjadi orang-orang yang memberi bukan orang-orang May yang you be meminjam. ahead and not beneath. Engkau menjadi orang yang di kepala bukan yang di bawah. May you be blessed in all that you do. Kami berkati engkau hari ini di dalam nama Yesus. You are amazing. Engkau adalah anak-anak yang luar biasa. That's how God made you. Begitulah Allah menciptakan engkau. You're no junk. Engkau bukanlah sampah. You're no trash. Engkau bukan orang-orang yang dibuang. You are valuable. Engkau orang-orang yang berharga. And you are so precious in the eyes of your Father. Dan engkau adalah orang-orang yang berharga di mata Allah. I bless you Aku berkati engkau in Jesus' di name. dalam nama Yesus. Amen. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita, saudara. Silakan duduk saudara-saudara. You may be seated.